মেট্রো মেডিকেল সার্বজনীন ট্রাস্ট প্রেসিডেন্ট শেখ জামশেদ আলী বাগডোগরা ঢুকছে। আমরা বাগডোগরা এসে গেছি ডেড বডি নিয়ে। এবার আমরা এখানে লাইভ দেখাচ্ছি বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। এটা হচ্ছে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। দেখো मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रास्ट प्रेसिडेंट शेख জামশেদ আলী सभी साथी और कार्यकर्ता मेम्बर सदस्य সবাইকে জানকারি দিচ্ছি ভিডিওর মাধ্যম থেকে। দেখো আমি সুরাট টু বম্বে এয়ারপোর্ট, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। হ্যাঁ, আমি এখন শিলিগুড়ি চলে এসেছি। দাদা ভাইরা সবাইকে দেখাচ্ছি। দেখো কত সুন্দর নিশানি, কত সুন্দর হারা ভরা জায়গা। বাগডোগরা হচ্ছে মিলিটারি এয়ারপোর্ট। এখানে ফটো ভিডিও করা মানা আছে। খুব ভালো লাগছে, এখানে চাষবাস করেছে। হ্যাঁ, জমিন গ্রিন একদম। আর এটা বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে গেছি। প্রত্যেক দাদা ভাইদের বলছি আমাদের সার্ভিস কেমন লাগলো লাইক করবে, ভিডিওতে শেয়ার করবে। হ্যাঁ, এখানে আমরা বাগডোগরা এটা ব্রেক খুলে দিয়েছে, পুরো গাড়ির ব্রেক। কেমন লাগলো দাদা ভাইরা আমাদের কাজ, সার্ভিসটা কেমন দিলাম? এটা মেট্রো প্রজেক্টের কন্ট্রাক্টর ছিল, তার হার্ট অ্যাটাকে ডেড বডি নিয়ে আমরা সুরাট থেকে এসেছি। লড়াই বিমান डियर सज्जनों नमस्कार। बागडोगरा के हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। हमें सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 27 अंश सेल्सियस है। कुर्सी की पेटी के संकेत रहने तक अपने स्थान पर बैठे रहें। जो यात्री बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं वो सुनिश्चित करें बच्चे अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। हम अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान का सावधानी से खोले और विमान से उतरते समय अपना सारा सामान साथ ले जाए। आकाश एयर से यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी और फिर मिलने की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Baghdogra Airport. The outside temperature is 27 degrees Celsius. We are pleased to announce ahead of our scheduled arrival now. The passengers requested to remain seated until the seatbelts are switched off. Passengers traveling with children, make sure that children are fastened their seatbelt. You may now use your mobile phones. Please exercise caution while opening the overhead compartment and ensure that you have taken all your personal belongings with you. On behalf of Akasa Air, we would like to thank you for choosing to fly with us. We look forward to welcome you again on board. Till then, please take care. Thank you. गाड़ी का नहीं निकल के ना होते गाड़ी का नहीं
खेत दूर गेला भाई